Nyonge yagamba adoguba nkwata nawe bila nkwata fasi kwata kyokka ye teyeekwatano mululagwa eno nkuba nkwatawo enkuba atundo yawe ntambi ate jeno gyataza nanti olunyiga era gugenda gduukamu kujayo manti omutima gumanja so okuba ejjeeko adeso okujije sokubategeno okwata ekitanda kandi gisimuludde lumu tani video nati video ngaita mission kaumbe Shimigejo akubijeko ewedde terina kyekoze anaye namwemera kayimba amagezi gaba gamoto shimigejo kigambani hawuliddeako magezi gagaki gamoto shimigejo Hey. okubyeko pale nze yagamba akajeeka ekisentale kiveeyo soko mpeegundi omutayimba wakulirudandambi esiruse mu bbanga gwe jangu mpereze kali ako era kabandula mounting a gearbox. Nyongeremu. Nyongeremu mujjeko gyoka kinaka ng'obunja bwe tubadde nayo. Tugimanyi nga gwagikamira. Leeta wano naawe kati katwalawo. Papa dia
Ngetunula olunyi okuba jeeke nja kukuba. Hello. Hey. Leta usi David. Usi David. Usi. Eba. Sio. Waboda. Waboda sio na mtu masebo na ifulu mugezi. Gwe mwaga de kutula. Wajiji. Kiji ya gwe. Tambi kuba ate sisi. Yake mkono kujikonya na yesu mungu. Yeshe kandi munya muko magezi chiche majiji. Why? Why na kumangira hano? Nakuja egomba. Kuja. Urunto urinda. Wanyije? Mwizi. Na bicha kamera. Ukaduma. Kaduma linda muko. Linda muko mwangalia mwenyewe. Hey. Hello. Wanji? Wanakuja kuyondo. Hey. Na kuisudia kwa kutoka kwa gani? Dale. Kanyigenda. Ale, wewe. Nera tena va. Bana kutomera wali. Sasa ndiko wako na nini? Kutoka mumasi no kukanda. Ndio nawe yagala kuba mu content. Akubeko tujje byebinyo hazi wali tuganga bagisindika mu twagisindise. Ngedde eri maso yingini. Kune binja bichali ngo okubyawo jengo gamba bichafu. Udiyo. Bichali ko. Jora nifanya kanya tuze ko no kajeke. Yo jeke ndala. Aisha. Wewe tuaje kwa kei. Jambo uze kuona munyambi. Amaneda. Bade kutera ukakazi usiro. Mulabu. Wewe nani uga. Anokana. Oli rusuru. Soko no nya kalala na na. Era Jordan era ganda. Wala bakatala. Eri mujije. No, mushiba kuba jeki eri wansi.